ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନୀଳମାଧବ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ନୟାଗଡ଼ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ, ରଣପୁର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତାପସ ମାର୍ଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରି ନିଜେ କେମିତି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଶିକୁ 2 ଗୁଣା କରାଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକମାନଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ସରକାର କଲେଜ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ପଙ୍ଖା ଜରିଆରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଛପା ସାମ୍ବାଦିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। भारतीय जनता पार्टी आभिमुख्य होची केंद्र रे मोदी सरकार 24 जो ग्यारंटी एवं राज्य सरकार राज्य रे बीजेपी रो जो सरकार आसिले जनहितकर कार्य करने जो योजना आम रखीचु बा जो संकल्प पत्र पारित से संपर्क रे सम्यक सूचना सहित दीर्घ 25 वर्षर विजु जनता दल जो अपार सरकार से संपर्क में जनसाधारण को अवगत करार आमर उद्देश्य एवं से ही उद्देश्य आज आपण मान निमंत्रित करा एवं राज्य रे बीजेपी आसिले गोटे स्थिर सुशासन देव एवं समस्त खेत को पानी, समस्त हाथ को काम, समस्त मुंड को छात ए प्रकार एजेंडा नहीं भारतीय जनता पार्टी आज निर्वाचन लड़ुची। तेणु राज्य रे महिला, कृषक, गरीब एवं युवक समस्त को किभली भाव में सशक्त करा जाई परिबो सेति राज्य सरकार गोटे रोडमैप जहा कि राज्यर सामग्रिक विकास सहित सहरांचल, ग्रामांचल एवं आंचलिक विकास, भित्तिभूमि, पर्यटन समस्त कथा को गुरुत्व दिया जाइए आमर संकल्प देखो दीर्घ दिन धरी केंद्र सरकार महानदीर समस्या को सुधारिया प्रयास करिसेंती, किंतु राज्य सरकार आंतरिकतार अभाव आज ये समस्या एक बड़ समस्या परिणत होइछि। निश्चित भाव में केंद्र में मोदी सरकार आसिबे एवं ओडिशा रे यदि डबल इंजिन सरकार हुए उभय सरकार मिलित उद्यम रे ए समस्यार समाधान निश्चित भाव में हो पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट एकाम्र न्यूज एजेंसी।